Hello guys, poilano lamsogo jotono ani kokborok online tips channel guys norok jotono ani channel katal hinke subscribe khai toni ready tarpore bell icon tap khai toni tom hinke omte katal video ni update mani tongna bagi. So guys जों फाइनली तीन नरंगनो बागै बेलाय टंग थक एवं ट्रेंडिंग न्यूज टिफेगा जरा 2020 गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा होइते जीएनएम एएनएम कोर्स खायनानि मुसुंनाय गवर्नमेंट नि अंडारो बरंनि बागै बेलाय टंग थक न्यूज टाइ इंटरेस्टेड ए कोर्स नि अपॉर्चुनिटी नरक फायदा टिसाव माना हमके. सो गाइस आं फाइनली नरंनि बागै तुइ फायगा इंटरेस्टिंग नरक फॉलो खाय दंनि वीडियो स्टेप बाय स्टेप पयलानि सिनि पाइथाक जरा guys ang finally oro borongni official website borongni je health department hoite directorate of medical education norong nugui makhana norongni mobile screen ang borongni official website already entered in jak that means habjak. So guys ang tabo norongno notification indike thangoi open khai phunumnai pdf file guys norongno ang description link rewi erinai norok description doi khai haboi torong official website or the education notification norok download khai nadi over pdf file open khai mane pore norok nugui manna oro je 2020 ni GNM course khai na thangka hinke mantom tomo documentation nang tarpore eligibility busuk qualification busuk percentage busuk tarpore oroni registration fee busuk obo jottono norok nugui manna. So guys norok nugui makhna already norok mobile screen borongni official website enter enjak. Okay guys fighting ke zoom ler layawoi main notification indike thanglai sine guys oro borong official website hab mani pore norok trending news and new nugui makhana educational notification for admission of ANM and GNM course in this season 2020 guys norok click khai di. Yeah so guys ang to already download khai jak tongo guys oboni baga norok direct download khai jago phungsinai guys finally naidi norok nugui mankhana oro borong official hoite government of Tripura Directorate of Medical Education ni body no publish Agartala 17 August 2020 guys kisa leading thaka norong buskango notification to nani tongge guys network problem ni babi. So guys finally lelayawe naidi oro tom nang guys notification oro norong nugui mankhana GNM course 50 tarpore female 50 মানে অবহংকে জিএনএম নি বাগৈ টোটাল 100 টা সিট মেল নি বাগৈ সেলা রং নি বাগৈ 50 টা বুড়ি রং নি বাগৈ 50 টা কে তারপরে এএনএম কোর্স সংখ্যা অনলি ফিমেল মানে 155 তারা এএনএম অব আগে তো মানে এমপিডব্লিউ তাব এএনএম নি থাকা এএনএম নি সিট সংখ্যা অনলি বুড়ি রং নি বাগৈ 155 টা মানে 155. সো গাইস নাইটংগে তারপরে টলাওয়াং স্কুল ডাউন খাই ফনুগো গাইস নরকর ফলো খাই নাই দি को ऑनलाइन लिंक माने दिनै 22 तारिख अलरेडी मियावनि सिमिनो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म शुरू स्टार्ट थांका अब लास्ट डेट इंका 4 तारिख 9 मास माने जुलाई मास नि 4 तारिख पर्यंत लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई चलिनाय गाइस अबनि पर नरो नगुइ माखना 10 तारिख जुलाई नि सिनि 20 तारिख पर्यंत हमके बरंने ऑनलाइन और इश्यूड एडमिट कार्ड डाउनलोड नाय तारपरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जानी डिस्ट्रिक्ट अनुसारे इंटरव्यू नाय तारपरे सिलेक्शन प्रोसेस नाय मेरिट लिस्ट वाइज और दिखाय सिलेक्शन प्रोसेस गाइस तारपरे डेट ऑफ इंटरव्यू अब नरमनि एडमिट कार्ड न रिजेक्ट नाय और बजाय बायबा नाय ममकेनि सिस्टम तो नाय माननाय गाइस. ओके गाइस नरमाइदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमो एसमिलिटी इंडियन नानांनाय इंडियन केरि माननाय तारपरे minimum qualification का क्लास 12 पास माने जे कोनो स्ट्रीम में आर्ट साइंस कॉमर्स जे कोनो फाना एक्सेप्टेबल तारपरे एज लिमिट का 17 বছর থেকে 30 বছর পর্যন্ত নাইনাইডি নরমালি মানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কে 12 পাস কিন্তু গাইস নাইনাইডি মিনিমাম qualification 40% candidate GNM course and অবহংকে 40% মানে জেনারেল রংনি বাগৈ যিনি এসটি রংনি বাগৈ হংকে 35% গাইস আর যতনে যারা ইন্টারেস্টেড জিএনএম এএনএম কোর্স খাইনানি বরংনি বাগৈ বেলাই কাহাম অপরচুনিটি গাইস
norok apply khainai norok ani channel ni bisingti no mobile bahai ke online apply khaina na o process to step by step khanamni bisingo no mannai oboni bagina guys norok ani channel no subscribe khaide yange subscribe khai bell icon tap khai to nedi ang video upload khaimani loge loge na instant update manwai tapok di guys tarpore norok nugui mangkhana guys official hoite oro guys norok ID guys oro tolao Professor of Chinmoy Biswas ni Government of Agartala Directorate Medical Education ni Department ni head bini signature ja boroni official notification asunno so guys norok mangkhana norok khanamni bisingo no ani channel ni bisingti bahike step by step online form fill up khaina nang GNN ANN course ni bagoi obonorok mane mannai so asunno tinni bagoi hambai guys norok nai tongma bagoi video na sabai tong khanke like share khaina tapon hambai